आयज हे पळय ऑर्गनायजेशन आसा गोंयचो एकवट अम्ब्रेला ऑर्गनायजेशन जे डिमांड करता की हे डबल ट्रॅकिंग एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे आनी हे जे आमचे न्हंयो नॅशनलायज जाल्या तातूंत खोल वचपाचो आसा तो. सो आमी विलेजींनी सगळ्या एका विलेजीन एवरी डे आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. जेन्ना आमी बेतूल पावले, दॅट इज द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर श्री बाबू कावळेकर, ताचे पंचायत सारके एकदम भिले कितें जावपाचें आसा बेतुलान. आनी तांणी डेप्युटी सी एमान अपॉयंटमेंट घेतलो सी एमा कडेन आमकां इनवायट केलें की सी एमाक मेव आनी एक्सप्लेन कर. सो आयज आमी ताका एक्सप्लेन केलां इन डिटेल कशें गोंयचें निसंटन जावपाचें आसा. खोल इज गोईंग टू कम बाय डबल ट्रॅक नॅशनल हायवे आनी दर्यांसान वेतले आनी द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोलें. सो सी एमान सांगलें, एडमीट केलें ही म्हाका म्हायती नाशिल्ली म्हण इन डिटेल. आनी ताका सांगलां आनीक डिटेल जाय जाल्यार आमी अर्दो दीस तरी जाय आमी सगळें एक्सप्लेन करपाक. बट दीस इज द रिसर्च वॉट वी हॅव डन. आनी ताणें मानून घेतलें येस आपणाक मातसो टायम दी डिसिजन घेवपाक. देर इज गोईंग टू बी डिस्ट्रक्शन ऑफ गो. ताणें मानून घेतलें. आमी ताका एक मेमोरंडम दिला हो फ्रॉम गोंयचो एकवट. आनी आमी डिमांड घाल्यात हांगा आमचें डिमांड कितें पळय तें. आनी ताका सांगलां, ताणें फक्त एक आमकां रिक्वेस्ट केला की मातशें रस्त्यार येनाका. आमी सांगलां आमचें अवेरनस आमी स्टार्ट दवरतले विलेज टू विलेज. म्हणल्यार टायम येत जाल्यार आमकां येवचेंच पडटलें. नाजाल्यार तूं सांग म्हणा केन्ना रस्त्यार येवपाचें आसा. तर ताणें सांगलां आपूण सांगता म्हूण. आनी त्या डिमांडाक आमी हे पळय आमचे डिमांड दिल्या तातूंत आमी सांगलां एक अल्टिमेटम दिला 14 नोव्हेंबर. आयज 13 तारीख. 14 तारीख दिवाळी. आमकां दिवाळी गिफ्ट जाय गोंयच्या लोकांक. आनी चिल्ड्रन्स डे. कित्याक ही लढाय पळय आसा ती फुडले पिळगेक आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता कोलाक लागून. कितली वास्कोन तुमी पळयलां कितले लोक मेलो कोविडाच्या टायमार. कित्याक ते कंटिन्युअस कोल इनहेलेशन जाता. सो ताणें सांगलां कांय भिनाका ताचे पयलीं कितें सांगतलो म्हूण. सो आमकां आश्वेशन आसा की चीफ मिनिस्टर द वे ही हॅज एक्टेड पॉझिटिवली आफ्टर अंडर लिसनींग आनी एडमीट केलें आपणाक ही खबर नाशिल्ली म्हणून आय वील डू समथींग. सो वी आर व्हेरी होपफूल. नाजाल्यार 14 नोव्हेंबर जातकच आमचो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट. सर मेजर डिमांड कितें आसा तुमचें तें? आमच्या हातून पयलें म्हळ्यार ते द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स विथ लँड एक्विजिशन. लँड एक्विजिशन इज बींग डन बाय द डिप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांव. आमी सांगलां यू पास एन ऑर्डर एज द CM स्टेट गव्हर्मेंट स्टॉप लँड एक्विजिशन प्रोसेस इमिजिएटली. थंयच बंद करपाक जाय. सेकेंड आमी सांगलां हें पळय डबल ट्रॅकिंग आसा इल्लिगली करता रातचे रेल्वेचे. आमचे कडेन प्रूफ आसा. सांगलां तुमी तर तांकां सांगिना जाल्यार मागीर पीपल वील टेक लॉ इन टू देयर ओन हँड. विलेजींनी लोक तापोल्ले आसा. त्या दिसा मारपिटाय जावपाची मागीर ते धांवले. आमी लोकांक सांगलें बाबा डोंट टेक लॉ इन टू युअर ओन. इफ देर इज इलिगॅलिटी गोईंग प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेट गव्हर्मेंट ऑर द पुलीस. थर्ड इज आमी सांगलां एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज फ्रॉम काणकोण टू पत्रादेवी पळय ते चालू आसा. इट इज वी नो इट इज एक्सप्रेस वे फॉर टेकिंग कोल. रेल्वे पळय आसा दॅट इज कोल वील गो टू बेलापूर हॉस्पिटल एंड ऑल. ते सगळे आयज जेन्ना ताका दाखयले ही रियलायज येस. आनी जेन्ना ताका सांगलें देर इज ऑल्टरनेट पोर्ट. एक न्ही 3 पोर्ट बेलेगिरी आसा, मँगलोर आसा, जयगड आसा आनी चवथो अडानीन घेतला आतां कृष्णापटणम पोर्ट आंध्राक. सो तेन्ना CMन आमकां विचारलें अरे इतले पोर्ट आसा जाल्यार गोंयान कित्याक ते येता पळय ते. इवन ही वॉज सरप्रायज्ड. सो वी हॅव टोल्ड देर इज एन ऑल्टरनेट रूट देर. आनी हांगा हाडून नुस्तेकारांचे काबार. एंड प्लस वी ऑल्सो टोल्ड हिम यू हॅव टू टेक अप विथ द सेंटर. हे मेजर पोर्ट्स बील पास जाला त्या दिसा पार्लमेंटान 2 weeks बॅक. 3 पळय मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी बील 2020 म्हण. तातूंत जे पोर्ट ज्युरिडिक्शन आहा तांचे पावर खंय वील बी ओवर एंड अबाव द लोकल बॉडीज एंड द स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे आमचे MPTचे बेतूल स्टार्ट जाता. बेतूलच्यान सगळे ते कावेलो सी आनी सगळे बिचीस सगळे धरून बायना मोर्मुगांवच्यान मागीर सकयल यो तूं चिखले सांकवाळ कोर्ताली आनी श्रीगांवसान सारकें राजभवन पासून. दॅट ऑथॉरिटी वील बी वीथ MPT, द पंचायत, द म्युनिसिपॅलिटी आनी इवन द प्लॅनिंग बॉडीज ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. दे वील नॉट हॅव पावर्स which the CM was surprised. He was not aware. So आमी सांगलें बिल पास जालें लोकसभान, राज्यसभान जावना. सो प्लीज ब्रिंग एन अमेंडमेंट. वी सांग MPTक भायर काडून दवरा. वी आर नॉट अगेन्स्ट द बिल बट वी आर अगेन्स्ट MPT बीइंग इन्क्लुडेड इन द बिल बिकॉज आमची धाकटुली स्टेट. सो वी कांट हॅव अ स्टेट विदीन अ स्टेट. सो ताजे पावर काडून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक दिया. दॅट मीन्स इट इज अंडर स्टेट गव्हर्मेंट.
सो हे आमचे डिमांड आसा आनी आमी सांगला आनी एक जो बेतोल सॅटेलायट पोर्ट येवपाचो आसा which neither the deputy chief minister knew. He is the MLA and he has been representing that constituency for many years now. ताका खबर नाशिल्ली, CMांक खबर. CM said, I am hearing it for the first time. ताका आमी रिपोर्टान ओपन करून दाखयलें पळय, बारीक बेतूल बरयलां आनी फाटल्यान प्लॅन आसा. बेतुलान कशी टर्मिनल येतलो, खंयचो कार्गो येतलो, हे सगळे खिचडी प्लॅन केल्ली आसा. CM admitted that he is not knowing anything about this thing. Yes, Yeah, he he admitted. admitted. He admitted, and we appreciate his honesty. He was very honest enough to say, I was not aware, and he was writing, he was taking down notes. आमी म्हणटा आनी ताका आमी दिले बी. As we were talking, we were giving him printouts. आनी तो नोट करतालो. He took a lot of interest and noted it down. So we were very happy. अशें की न्ही की टायमपासाक ताणें घेवंक ना. सारकें नोट केलें, he understood. And he said, where is it? ताका दाखयलो हो प्लॅन, हो एप्रूव्ड जाल्लो सेंटरान. आमी आमचें कांयच उलयना, आमी सगळे प्लॅनान आसा पळय ऑफिशियल प्लॅन तातूंतले आमी ताका दिला. सो ही सेड कितलो टाइम मागला CM? आमी सांगला 14 नोव्हेंबर आमकां दिवाली गिफ्ट जाय, नाजाल्यार रोड्स आर आज. हां, ओके थँक्यू, देव बरें. आयचो मिटींग एक्चुअली डेप्युटी CMान श्री बाबू कावलेकरान गोंयचो एकवट वांगडी आनी बेतूल पंचायतीचे मेंबर तांकां आपोवन हे सॅटेलायट पोर्ट आनी कोल एक्सपान्शन कितें जावपाचें आसा तेजेर आमी आयज एक्सप्लेनेशन दिलें CMाक. आतां आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोस्टल इकॉनॉमीक झोन म्हूण गोंयांत डिक्लेअर केला. तितून MPTक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिला थ्रू पोर्ट ऑथॉरिटी एक्टान, जो न्यू बील आला. आतां गोंयान हे 136 मिलियन टन ऑफ कोल जे हाडपाचे आसा आनी हे कोल बेनिफीट जावपाचे आसा सावथ महाराष्ट्राक आनी नॉर्थ कर्नाटका स्टील प्लांटाक. आतां हे प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करपाक तेंच्यांनी 30 प्रोजेक्ट म्हळ्यार अरावंड 5 एक्सपान्शन प्लॅन्स इन MPT पोर्ट, मागीर बेतूल, जेटी, नोयनी, रोड, रेल्वे अशे प्लॅन करून ऑलमोस्ट 11,000 करोडाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गव्हर्मेंट बांदता हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक नॉर्थ कर्नाटका आनी सावथ कर्नाटका. आयज गोंयाक हे एक्सपेंडिचर करून नाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून कितें बेनिफीट हा गोंयचे गव्हर्मेंटाक नाल्यार गोंयचे लोकांक आमी ह्या CMाक सांगलेलें आसा. आनी जेन्ना पब्लीक हियरींग पळय जाल्लो वास्को तेन्ना जे पळय MPT एक्सपान्शन प्लॅन येताले बर्थ 5, 6 and 7 कोल बर्थ पळय ते, we had categorically asked the port to ask them what will be the benefit of the state with this expansion and what will be the job benefit for the state of Goa. Yeah, port authority could not answer. So हेजेर सिद्ध जाता हे जे पळय कोल पळय एक्सपान्शन पळय करपाचें आसा हितून गोंयची पर्यावरण, गोंयची ट्युरिझम, गोंयचे फिशरमॅन, गोंयचे शेतकार, गोंयची जी कोस्ट लायन पळय आसा ती 105 किलोमिटर आसा. ऑलरेडी 25 किलोमिटर वॉश जावन काबार जालेली आसा आनी उरलेली कोस्ट लायन पळय आसा ती फास्ट इरोजन जाता आनी काबार जाता कित्याक जे पोर्ट एक्सपान्शन पळय थारायला तितून कॅपिटल ड्रेजिंग हे MPT पोर्ट करपाचें आसा सगळ्या एरियांनी. जेन्ना कॅपिटल ड्रेजिंग जातलें आमचो उरलेलो कोस्ट लायन गोंयचो काबार जातलो. आनी सपोज न्हंयेनी हे कॅपिटल ड्रेजिंग करपाक गेले जाल्यार आमचे न्हंयो जे आसा आमची वीथ पळय न्हंयेची आसा हार्डली 600 मिटर आसा. जेन्ना तूं 400 मिटर चॅनल करपाक बांदपाक गेलो जाल्यार आमचे न्हंयो, मॅनग्रोव्स सगळे कोसळून काबार जातले. सो आमी सांगला आमचे गोंयचे CMाक, तेणेन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक एक्शन ऑन अदानी एंड जिंदाल. आनी आमी आतां आमकां खात्री आसा की गोंयचे CM हो जो पोर्ट जो आसा हो अजून चिंता की आपूण सालाजार रुलान आसा आनी जाय तशें कोत्ता. आयज रेव्हेन्यू मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिता की पोर्टान एन्क्रोचमेंट केले हे म्हणटा पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ना म्हूण हेजेर क्लियर 8 लाख स्क्वेअर मिटर पोर्टान इलिगली एक्वायर केला. पूण हे आयज पोर्ट पळय आसा आपणाची पोल्युशन जाय तो हें कोत्ता, लोकांक थिंगा काबार केला. आयज म्युनिसिपलिटी लोकल MLAचे खूब फॅमिली मेंबर इज सफरींग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. आनी आयज कोविडाचेर आमचे कळलेलें आसा की हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वेल्थ. आनी तेका लागून आयज स्पायक पळय जाला मुर्मुगांवान
हो कोविडाचो मुर्मुगान जाल्लो आसा आनी मॅक्सिमम डेथ पळय जाला जो मुर्मुगान जाल्लो आसा आनी वी नो द एंटायर वर्ल्ड इज शटिंग डावन कोल्ड बिकॉज कोल इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्युशन आनी हे पोल्युशन आमकां गोंयच्या लोकांक कॅन्सर गोंयच्या लोकांचे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आनी गोंयच्या लोकांक काबार करून उडयतले म्हणून आमी गोंयच्या सीएमाक आमी आयज सांगता. Honestly, Pakistan, are you believing in CM that he doesn't know की सगळे चालला ते पळय आमी जेन्ना तेजे हातींतून सगळे फायली वयतात हय 2017 जेन्ना आमी सॅटेलायट पोर्ट आजचो चळवळ केल्लो तेन्ना बाबू कावलेकर जो आशिल्लो तेणें खूद हे सॅटेलायट पोर्टाक ऑब्जेक्शन केलें आनी आमी रस्त्यार येवन ऑब्जेक्ट केले गांवचे लोक बेतूलचे गांवचे लोक पूण आतां कितें जालां की सागरमाला वॉल्यूम 4 हो सॅटेलायट पोर्ट अजून पासून ड्रॉप करूंक ना सो ऑनरेबल डेप्युटी सीएम वॉज शॉक्ड to know that this plan is still on and this plan will be completed in 2025 clearly mentioned in that report. So म्हाका दिसता की गोंयचे सीएमाक खबर ना कशें म्हाका दिसता कित्याक हो जो प्लॅन जो आसा हो इंटर कनेक्टेड प्लॅन ते म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी एक म्हणटा पॅसेंजर ट्रेन येता पूण हे सगळी फोट आसा हे सागरमाला वॉल्यूम 5 जो रिपोर्ट केला हेजेर क्लियर कट ब्लॅक एंड व्हायट खूद मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंगान क्लियरली मेन्शन केलेल्या की गोंयान पळय प्रोजेक्टा प्लॅन केला ते फकत कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन फॉर कर्नाटका आनी महाराष्ट्राक प्लॅन केला. हांव कन्व्हिनर गोंयचो हायकोर्टाचो चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे नाकेली बेतूलचे पंचायत मेंबरांक आज तांच्या खातीर जेन्ना आमी तांच्या गांवांत वचून अवेरनस केलें 10 तारखेर तुमराच्या तांकां दिसलें तांचो गांव हो तर पोर्ट येत मल्टीपर्पज पोर्ट इन बेतूल जाल्यार डिस्ट्रॅक्शन जातलें त्या पासत तांणी तांच्या आमदाराक ती मेवली आमदारान आमकां रेकाद धाडलो इनवायट केलें योत आनी सीएमाक आमी ब्रीफ करुया कितें जातलें पळय तें सो चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तांचे विलेजी पासत ती भायर सरली आनी हो पोर्ट तांकां नाका अशें तीय म्हणटात तर आदी चळवळ जी बेतुलानसान स्टार्ट जाल्या आदी वास्कोनसान सुरू जाल्ली आतां जी बेतुलान स्टार्ट जाल्या आमकां खात्री आसा सीएमान आयकून घेतला ताचेर कितेंय तरी तो उपाय काडून हो कोडसो आसा तो गोंयांतलो काडून उडयतलो आनी चळवळ जी बेतुलान कमेस जाल्या ती आतां पत्ती वास्कोन काबार जातली. थँक्यू.